नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मित है सात सपनर पार्ट 2। पार्ट 1 जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। सह चेस खेलिल तुम निज बुद्धि रे तुमे भल खेलुथुल। विपक्षर सैनिक मानकु अनायासरे काटी चलुथुल। बादशाह को बारंबार चेकमेट देउथुल। सेतेबेले मो मझिया मामू तांको फैक्ट्री काम सारी फेरीथिले। से निजर सार्ट बदलाऊ बदलाऊ तुमर विचक्षण खेल देखी चेस बोर्ड पाखक आसिले। से निजे बड़ चेस खेलाड़ी थिले आउ से जानी नथिले तुमे किए बोली। खेल निशारे से विपक्ष रे बसिथिबा खेलाड़ी मानक हातरू खेल नहीं सेमानक जागारे बसीगले। ए ओ पिला माने समस्ते गोटिए पटे होई जाइथिले। तुमर मने थिबो कि नाही मु जानिनी। मो निज मामूंक विरुद्ध रे लढुथिबा सत्य भी मु सेतेबेले तुम पाखकू लागी आसी तुम कढ़रे ठिया होइतिली तुमको समर्थन करिया पई। एतिकी कौन प्रमाण नुहे तुमको केते भल पाउतिली मु। जेतेबेले मो निज गाँर दुष्ट पिला माने चखड़ी रे तुम ना आम घर माटी कांथरे लिखि देउथुले। केडे श्रद्धापूर्वक तुम नाम को मो गोबर पानी रे लिपि छुपाई देउथुली आम घर माटी कांथरे। आज से माटी घर नाही नहेले तार परस्त परस्त माटी तुमको मो कथा कही थांते। आउ आजिर सबुठु क्रूर सत्य ही जे तुमर बाहाघर स्थिर होई जाइची। लीना भो भो होई कांदी पकाइला ता ठिया होइथिबा जगारे। ए पर्यंत मंच ऊपर को आसी नथिबा चरित्र अभिनव विषय से किछि भी जानी नथिला। से ता पई मार्जित व्यवहार करुथिबा अनुनयर बड़ भाई मात्र। अनुनय एते तथ्य निज पटरू बिना मागी देई सारिथिला जे हेले ता गाँर ठिकणा ता भाईर शिक्षागत योग्यता आउ तार चाकरी बाकरी विषय किछि भी तो कहिनी। लीना जानिथिला एही विषय गुड़िक भी ता पई एते महत्वपूर्ण नुहे। अनुनय को भी कौनसी कथारे दोष देई लाभ नहीं। पचाइथिले निश्चय से जवाब देई थांता। निज भाई अभिनव को भल भावे जानिबा पई सीए मोबाइल फोन टीए छाड़ी जाइछि ता पाखरे। एबे सेही मोबाइल फोन अनुनयर परिवार सह एकमात्र जोगसूत्र स्थापन करिवार माध्यम। किंतु से फोन भितरे गली पशी कहार व्यक्तिगत सूचना जांच करिबो नहीं। अनुनय ताकू विश्वास करी मोबाइल फोन टीकू देई जाइछि एहा भी ता पई छोट कथा नुहे। लीना से दिन राति रे शीघ्र खाई दे बिछना उपरकू गला। आजिर खबर से तार दुई संगिनी रूपसा और जली को देबाकू चाहुतिला। डायरी रू नंबर ने अनुनय देई जाइथिबा फोन द्वारा सेमानकू फोन करिबाकू जाई देखे तो फोन स्क्रीन लॉक अछि। से एहाकू खोली परिबो नहीं। बोधे अनुनयर फोन देला बेले ए दिगरे ध्यान रहिनी नहले से पासवर्ड न कही मिछटारे फोन देई न थांता। ताकू अपेक्षा करिबाकू हेबो। भाग्य को ता निज चार्जर रे फोन टी चार्ज होई पारुथुला। से फोन को चार्जर लगाई भाबी बसिला घटनार आवर्तरे घूरी बुलुथुबा ता जीवन विषय रे। लीना भाबुथुला आउ 5 दिन रे अमयर बाहाघर होई जिवो। आज जाए तार सबु स्वप्न को अमयर स्वप्न हिसाब रे से रंगेई थिला। एबे सेगुड़िका धीरे धीरे चूर्णीभूत होई गोटे परे गोटे ता आखि आगरे धराशायी हेबे। निरपेक्ष रूप रे देखिले लीना भी किछि कम गुणवती नुहे। ता पाखरे प्रथम श्रेणी रे पास करिथिबा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अछि आउ निखुण भावे ओडिसी नृत्य परिवेषण करिवार योग्यता भी अछि। किंतु एसबु जेमिति अमयर रंजा काठी उपरे बहुत आगरू माड़ी जाइथिबा गोटिए गोटिए जह्नीर लता थिले। आउ रंजा काठी हजिला परे सेगुड़िक एका बेलके असहाय होई खसी जाइछंती। राति 10टा पाखापाखी मोबाइल फोन ने रिंग आसिला। एहा निश्चय अभिनवर फोन होइथिबो ना एक प्रकार छानिया होई फोन रिसीव कला। हेलो मु अभिनव कहूची। कंठस्वर नरम आउ स्पष्ट थिला। बोधे सेपटे से स्मित हसुथुला। नमस्कार सॉरी अनुनय तुमको फोन रो पासवर्ड देबाकू भूली गला। चलिबो क्षीण मधुर कंठरे कहिला लीना। ताहेले तुमको पासवर्ड दरकार नाही ना जेमिति इच्छा आपणकर। मु तुमको देखिया पाई किछि फोटो पठेइछि जे मु पछरे से सब देखि नेबी। कम से कम तुमर जेउ सब फोटो अनुनय उठाई आनिछि ताकू तो थरे देखिनियो। सतरे बहुत सुंदर तुमे। तुमर टिके भी परिवर्तन होइनी 2014 परे। से थर ऑडिटोरियम रे जेउ ओडिसी नाचुथिलो
आउ मु नाच पर तुमको भेटिथिली भी। आपण बाणी विहार स्टूडेंट थिले ना? से दिन बाणी विहार कैंपस आसीथिली गोटे सांग को देखा करबाकू। तमे नाचियो बोली सांग पाखरु जानिली। लीना आश्चर्य होउथला निज विषय अन्य काहाठारु एसबु शुणी। बाणी विहारे से दिन संध्यार नाच परे अभिवादन करबाकू बहु युवक घेरी आसीथिले। से समस्तंकु हसी हसी हाथ हलाइथिला। सेही भिड़ भितरे तार भी कोनोसी नीरव प्रशंसक थिबो। आउ ता अजाणतरे ताकू दीर्घ दिन धरी भल पाई आसुथिबो ताहा लीना भाभी पारु नथुला। मुंड उपरे चाप पकाई मने पकेइबाकू चेष्टा कला से बाणी विहार नृत्य संध्या को। हाँ ठीक मने पड़ुछि। समस्ते गला परे जेतेबेले से निज संगिनी मान सह हॉस्टेल जीवाकू बाहरी थिला, ब्लू जीन्स आउ कला टी शर्ट पिंधिथिबा गोटे युवक ता पाखकू आसी कहिथिला, बहुत बढ़िया नाचिले आजी। से ता सरू निश तले जणे परिचित लोकर हस देखि पारिथिला, किंतु ताहा ता पई सेतेबेले कोनोसी गवेषणा करिबार विषय नथिला। निश्चय से भिड़ भितरे केही जणे अधिक उत्साहित दर्शक होइथिबो। ता सहित किछि विशेष कथा होइथिबार तार मने नाही। से अन्य मानकू जेमिति हाथ हलाई प्रतिक्रिया देइथिला ताकू भी सेमिति प्रतिक्रिया देइथिला, किंतु सेही सरल घटनाटी आजी ता जीवन चरितर एक स्मरणीय घटना हेबो। बाणी विहार ऑडिटोरियम बाहरे सेही अल्प अंधारिया प्रांगण रे घटिथिबा घटना आजी माजी मुजी चकमक करिबार बेଳ आसीछि कि? से निजे हजिगला आनंद मिश्रित एक विचलित भावरे। आउ एई अनुनय आजी सकाळे जेते सरल दिसुथिला से सेते सरल नुहे। भद्र पिला होइथिले ताकू लुचाई तार एते गुडे फटो उठेई नथांता। एबे अनुनय को खोजुथिला दंडित करिया पई। ता निज मधुर उपाୟରେ अभिनव सह वार्तालाप जारी रखी से कहिला, मते किपरि जानिले कुहंतु? एते कथा कौन फोन कही हुए? गोटे दिन परे आमे बुधवार को भुवनेश्वर भेट हेले भल हेबो। वर्तमान एतिकी जान तुम माँ आउ मो माँ छुआ बेलर सांग थिले। लीना भाबुथिला संसार केड़े विचित्र सते। सुख आउ दुख भोगी जीवनर दीर्घ पथ अतिक्रम कला परे भी जीवनर समस्त चलबिंदु चक्राकार पथ देई पुणी सेमिति मूल बिंदु को फेरी आसंती। अभिनव ठारू ता माँ कथा शुणिला परे आउ गोटे आत्मीयतार चादर ता असहाय आत्मा को जेपरी ढांकी नेउथुला। जेमिति ए सबु घटित करिबारे ता माँ एबे भी सक्रिय। से लुह जल जल मुहरे कहूतुला, तू मो पाखे पाखे सेमिति छाई होई केते दिन रहिबु माँ? अभिनव मोबाइल फोन ने फटाफट जेमिति साक्षात हेबार सबु कार्यक्रम स्थिर करि देइथिला। ताहा लीना को भय लागु नथुला। ताकू टिके भाबियाकू भी समय देउनी से। अभिनवर ए तरबरिया भाव जदि सारा जीवन लागी रहे, निजर एही द्वंद्व को सीधा परिप्रकाश न करी लीना कथा छଳରେ कहिला, जदि भुवनेश्वर न जाए तेबे मु एहाकू आम विवाह प्रस्ताव रे तमर हाँ बोली मानि नेबी ओ तम बापा को अनुरोध करी तांकर सम्मति पाई। सेठू हाँ मिलिले आमे समस्ते लागी जिबा आयोजन रे। ए बाहागर जनकर दायित्व नुहे, एहा उभय पक्षर आम समस्तंकर। लीना चुप रहिला। से बुझुतुला एइने बाहागर शेष लग्न केइटी मात्र बाकी अछि। निजे तो सबु दायित्व मुंडाउछि अभिनव। सी जहा कहिले भी ताकू मानि नेबा उचित। एहाकू अभिनव ता हातरे सहयोगर हाथ मिला बोली मानि नेबो, किंतु ता मनरू संकोच दूर करिबाकू अभिनव कहिला, डर नहीं, चाहिए सांगरे कौनसी अभिभावक को भी आनी परिबो। मोर उद्देश्य तुमको देखिबा नुहे। आउ स्वर को सामान्य तीव्र करी कहिला लीना, मु विश्वास करे विवाह पूर्वर प्रत्येक झीर से बाहा हेबाकू जाउथबा पात्र को देखिबार ओ ता विषय संपूर्ण तथ्य जानिबार अधिकार अछि। तेणु मते बाहाघर पूर्वर देखिनेबा तमर अधिकार। आउ रहिला मो कथा, मु तुम विषय सबु जाने। आउ मो भाई अनुनय भी आज सकाळे निजे देखि आसीछि। आम घरे समस्ते राजी अछंती। अभिनवर दीर्घ कथन को स्वीकार करी छोट हुँटिए मारला लीना। अभिनव ता कामरे आगे चलीथिला। आउ लीना जेपरी छिड़ा होई देखुथिला अभिनवर एही गतिशीलता को। एबे लागुथिला अभिनव निजे चलमान नौकाटिए। से लीना को ता मंगरे बसिबाकू देई ता गति सह ताकू सामिल करि सारिछि। से दिनर समय दिन 11 रखिले ठीक हेबो ना? किछि परिवर्तन हेले
ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଣାଇବି। ରାତି ବେଶୀ ହେଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଅଭିନବ ତା ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନବ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କଲା ଲୀନା। ଲୀନା ଭାବୁଥିଲା, କେଡ଼େ ପାଗଳ ଏ ଅଭିନବ, ଯିଏ ତା ମୁହଁର ଏଇ କାଦୁଅ ଟିକକକୁ ତା ହୃଦୟରେ ଚନ୍ଦନ କରି ବସିଲାଣି। ବାହାଘର ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ସେ। ସେ ତାର ଏହି ଖୁସି କଥା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଣାଇବ। କେହି ନହେଲେ ତା ଖୁସି ଦିଅର ଅନୁନୟକୁ କହିପାରିବ। କେଡ଼େ ଖୁସି ହେବ ସେ ବାହାଘରକୁ ନେଇ। ନିଜ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ତା ଶାଶୁ ବି କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ସେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା ବାହାଘର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ। ବାହାଘର ନ ହେଉଣୁ କେମିତି ସେ ଆପଣେଇ ନେଇସାରିଥିଲା ଅଭିନବର ପରିବାରଜନ ଓ ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରି। ତା ହାତରେ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲା। ଜାଣିଥିଲା ଅଭିନବର ଏ ଫୋନ୍ ତାର ହୋଇସାରିଛି। ତାଠାରୁ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ଆଉ କେହି ଆସିବେନି। ଆଉ କାହାର ଜିନିଷ ନିଜର ହୋଇଯିବା ତ ବିବାହର ସବୁଠୁ ସୁଖଦ ପରିଣତି। ତାହା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ବା ମନିପର୍ସ ଟଙ୍କା, ଯାହା ଅଭିନବର ତାର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଜଣକ ଆଖିରେ ନିଜ ଖୁସି ଦେଖିବାର ସମୟ। ଆଉ ତାହା 3 ଦିନ ପରର କଥା। ଏବେ କୌଣସି ଘଟଣା ଅନିଶ୍ଚିତ ଲାଗୁନି। ସବୁ ଯେପରି ଆଗରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଫୋନ୍ର ପାସୱାର୍ଡ ଲୀନା ବଦଳାଇ ଅଭିନବ କରିଦେଲା। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହି ଲୀନା ଅଭିନବ କଥା ଭାବୁଥିଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ କେଉଁ ପୁରୁଷର ଆବାଜ ଯେମିତି ନିକଟରୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ଆଉ ତାର ଅମେୟ ସହ 14 ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଥିଲା? କେବଳ ଦୂରରୁ ରହି କଳ୍ପନାର ମହଲଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ, ଯାହାର ମୂଳଦୁଆ କେବଳ କଳ୍ପନା ଆଉ କଳ୍ପନା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, କେଡ଼େ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସତରେ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିୟତମର କଳ୍ପନାରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ବେଳ ଆସିଲେ ମୁଠାଏ ବାଲି ହୋଇ ରହିଯାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲୁହ ଝରାଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲା ସିଏ। ଆଜି ସକାଳେ ଅନୁନୟ ସହ 15 ମିନିଟର ପରିଚୟ ପରେ ମୋବାଇଲ ଅଦଳା ବଦଳି କଲା ଭଳି ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରି ବସିବ ସେ ଭାବିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମନରେ ଡର ବି ନଥିଲା ତାର। ନିଜ ଲାଜ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସମାଜ କଥା ଭାବି 14 ବର୍ଷ ନୀରବ ପ୍ରେମ କରିବାର କି ଫଳ ମିଳିଲା ତାକୁ? ନିଜ ଜର୍ଜର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଲୀନା। ଟିକିଏ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରେ, ଟିକିଏ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହେବାରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ରୋମାଞ୍ଚକ ମିଠା ପବନର ଝାସ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ମଣିଷ ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା କୌଣସି ରାସ୍ତାରୁ ଟିକିଏ ହୁଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ବୃଥାଟାରେ ଭାଳି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିବାର ଅବସର ମିଳିନଥାଏ, ସେ ରାସ୍ତାଟି ଯେ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିବ କିଏ ଜାଣେ? ସେ ଆଗରୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଝିଅଟିଏ ଭାବି ନେଇ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଚଲାପଥକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଛି। ଏବେ ଅଭିନବ ଡାକିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖା କରିବାକୁ, ପରସ୍ପର ପରିଚୟ ପାଇଁ। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହେବାର ଯେଉଁ ଚେହେରା ସେ ନିଜେ ରଙ୍ଗେଇଥିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଏହି ସଂକଳ୍ପ କଲାପରେ ଲୀନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତି ପାଇସାରିଥିଲା। ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଧାରୁଆ ଉପତ୍ୟକା ଭିତରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଯେମିତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏଇ କେଇଦିନ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବନା, ଆରପଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ଏଇ ଆଜି ସକାଳେ ମାତ୍ର ଯାହା ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ ଅମେୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ତା ନିଜ ହାତରେ, ଯାହା ସେ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦେବନି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେବ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନିଜର ଆକାର ଆଉ ରୂପ ଦେବାକୁ। ତାର ଏହି ନୂଆ ଜୀବନର ଜୟଯାତ୍ରାରେ ଅମେୟ ସହ ତାର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ ଏବେ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ଛପି ଯାଇଥିବା ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ପରି ଦିଶିବ। ଆଉ ବିସ୍ମୃତିର କୁହୁଡ଼ି ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଘନେଇ ଆସିବ। କୁଡ଼ିଆଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁଚିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମୁଁଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହି ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ବାହାନା? ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପୁରୁଣା ମାର୍କସିଟ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମାମୁଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗି ବସନ୍ତି, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ସହଜରେ। ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାର୍ଟି ଅଛି କହିଲେ କାମ ଚଳିଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ମାମୁଁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସ୍ଥାନ ଆଉ କାଳକୁ ନେଇ ରହିବ। ଆଉ ଭାବି ବସିବେ, ଏହି ପାର୍ଟି କ'ଣ ଏଡ଼େଇ ହେବନି? ବେଳେବେଳେ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ କୁହନ୍ତି, ତୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏଇ ବଅଁରପାଳ ଡାକେ,
ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାର୍ଟିର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ମାମୁଁଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହେବନି କି ବଡ଼ ଝିଅମାନେ କିପରି ହସ ଖୁସି କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ କେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ହସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଧା ସାଙ୍ଗ ରୁପ୍ସାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବେ। ଆଗରୁ ସେମିତି କେତେଥର ହୋଇସାରିଛି ବି। ମାମୁଁଙ୍କ ସହ କିପରି କଥା କହିବାକୁ ହେବ ସେ ନେଇ ରୂପାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେମିତି ନିରନ୍ତର କହି ଚାଲିବ, ଆମେ 40-50 ଝିଅ ଏକାଠି ହେଉଛୁ। ସହର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭେଟ ହେବୁ। ସଞ୍ଜ ହେବା ବହୁତ ଆଗରୁ କାମ ସାରି ଯେଝା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ନିଜ କଥା ଭାବି ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲା ଲୀନା। କେବେ ସେ ନିଜ ମାମୁଁଙ୍କୁ ମିଛ କହିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସମୟ କହୁଛି ମିଛ କହିବା ପାଇଁ। ଭଲ ପାଇବାରେ କିଛି କିଛି ମିଛ କହିଦେଲି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଯିବନି। ଲୀନା ତାର ସଙ୍ଗିନୀ ରୁପ୍ସା ଆଉ ଜଲିକୁ ଫୋନ୍ କନଫରେନ୍ସିଂ କରି ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅମୟର ଅଚାନକ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଲୀନାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଗରୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଲୀନାଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା ରୁପ୍ସା। ଜଲି ପଚାରୁଥିଲା, ଏଇ ନୂଆ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଲୁ କେବେ? ଲୀନା ହସି କହୁଥିଲା, କେବଳ ନୂଆ ନମ୍ବର ନୁହେଁ ରେ, ନୂଆ ଫୋନ୍ଟିଏ ବି। ଏ ବିଷୟରେ ପରେ ତତେ କହିବି। ଲୀନାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ନେଇ ମାମୁଁଙ୍କ ଫୋନ୍ ରୁପ୍ସା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ କିପରି ଜବାବ ଦେବ ତାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିନେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ପରସ୍ପର ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ ବୋଲି କଥା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଏକନ୍ ଅଙ୍କଲ ମାମୁଁଙ୍କର ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସେ। କୌଣସି ଚାକିରି କରି ନଥିଲେ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଚଳାଚଳ। କି କାମ କରନ୍ତି କେଜାଣି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଥାଏ। ଲୀନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକ ରୂପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ। ଯେତେବେଳେ ଲୀନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ସୂଚିତ କରି ଆସେ। ଯଦି କୌଣସି ଥର ଲୀନା ତାଙ୍କୁ ନ କହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପୁଣି ଫେରି ଚାଲିଯିବ, ସେ କଥା ଜାଣିଲେ ଏକନ୍ ଅଙ୍କଲ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବିବେ ଆଉ ରାଗିବେ ବି। ସବୁଥର ପରି ଲୀନାକୁ ବସ୍ରେ ବସାଇ ଦେଇ ସାରି ମାମୁଁ ଏକନ୍ ଅଙ୍କଲକୁ ବସ୍ ନାଁ ଆଉ ତା ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରଦେଶ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ସେତିକିରେ କଥା ସରୁଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ହଠାତ୍ କହି ବସିବେ, କେଉଁଠିକୁ ଯିବୁ କହିଦେ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମା। ଯଦି ସତରେ ସେମିତି ପଚାରିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେବ? ସତ କଥା ଖୋଲି କହିପାରିବ ତ? ସବୁ ହିସାବ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଅଭିଭାବକମାନେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥ ରୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ନେଇ ରୁପ୍ସା ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲା। ସେ ଆଉ ଜଲି ଜୟଦେବ ବିହାର ବହୁତ ଆଗରୁ ବିଗ୍ ବଜାର ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଲୀନା ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେବ। ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବେ। ଆଉ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏକନ୍ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଲୀନା ସାଙ୍ଗଙ୍କ କାରଣରୁ ଆସିବାରେ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ସେଇଠୁ ଏକନ୍ ଅଙ୍କଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ରୁପ୍ସା ଲୀନାକୁ କହିଲା, ଏ ଯାଏଁ ଏତେ ଯୋଜନା ହୋଇସାରିଲାଣି, ଥରେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ତ ପଚାରି ଦେଖେ। ମଝିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି। ତୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ମାମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି ମ। ମା ମଲା ପରେ ଯାହା ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ଜାଣିନି ଆଗକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଲେ ଅଭିନବକୁ କହିଦେବି ତାକୁ ଭେଟ କରିପାରୁନି ବୋଲି। ଏତକ କହୁ କହୁ କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ହୋଇଗଲା ଲୀନା। ଜଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲା, ଏଇ ରାତି ଅଧରେ ତୁ କାନ୍ଦେନା ଲୋ ଜମା, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ରୁପ୍ସା କହିଲା, ମତେ ତ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଟୋକା ୟାକୁ ବାହା ନ ହୋଇ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ରୁପ୍ସାର କଥାରେ ହସ ଫୁଟି ଆସିଲା ଲୀନା ମୁହଁରେ। ଲୀନା ଭାବୁଥିଲା, କାହା ଭରସାର କଥା ପଦକରେ ଜୀଇବାର ଉନ୍ମାଦନା ପୁଣି କେମିତି ଫେରିଆସେ ସତରେ। ସେ ଅଭିନବକୁ ମନେ ପକାଇଲା। ୟା ଭିତରେ ରୁପ୍ସାକୁ ଦୁଇ ଝୁଙ୍କ ନିଦ ହଲେଇ ସାରିଲାଣି। ସେ ପାଟି କରି କହିଲା, ଏ ଲୀନା, ଫୋନ୍ କାଟିଦେ ତୋ ପଟୁ। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଅ ଏବେ। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଲୀନା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖରେ। ସବୁଥର ଚା' କପ୍ ଥୋଇ ସେ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚା' ପିଇଲା ବେଳେ ସେ ନ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ମା ରେ, ବଡ଼ ଉଦାସ ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ମାମୁଁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଲୀନାକୁ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି ପଚାରିଲେ। ଏଇ ମା ଶବ୍ଦ କହିଲା ବେଳେ ମାମୁଁ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଲାଗନ୍ତି।
ବୋଧେ ତା ମା ସୁରଭି କଥା ମନେ ପକେଇଲେ ମମତାର ଲହରୀଟିଏ ବୋହିଯାଏ ତାଙ୍କ ଦେହରେ। ସୁଯୋଗ ନ ହରାଇ ଏତିକିବେଳେ ଲୀନା ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କଥା ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ମାମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିସାରିଥିଲା। ମୋ ମା'ଟା ବହୁ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ମୋତେ ବି ସମୟ କାହିଁ ତତେ କୁଆଡ଼େ ନେବାକୁ? ନାଇଁ ମାମୁଁ, ମୋର କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ତ? ରୂପସା ବି ଆସୁଥିବ? ହଁ ମାମୁଁ। ତୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ଅଛି ତ? ହଁ ମାମୁଁ। ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ। ମୋ ଫୋନ୍ 2 ଦିନ ହେଲା ଖରାପ ଅଛି। ତୋ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବୁଟି? ସମୟ ହେବନି ବୋଧେ? ମାମୁଁ ବଢ଼ିଲା ଝିଅଟିକୁ ଅଧିକ କହିପାରିଲେନି। କେବଳ କହିଲେ ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ ମା'। ସମୟ ଥାଇ ମା ଭଗବତୀ ବସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ଆସିବୁ। 3:30 ବେଳକୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରେ ସେ ବସ୍। ଚା' କପ୍ ଓ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟାଉ ଗୋଟାଉ ଲୀନା ମନରେ ଖୁସି ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭୂମିରେ ସେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ବୋଧେ ତା ନୂଆ ଜୀବନ କାହାଣୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଭ ସଂକେତ। ମାମୁଁ ମନା ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀକୁ କାଲି ଶୋଇଲାବେଳେ କେତେ ଡାକିଛି। ଭାବୁଥିଲା ଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ରୂପସା ଆଉ ଜଲିକୁ ଏ କଥା ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବ। ସେ ଅଭିନବକୁ ମାମୁଁଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି କହିନଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଏ ସଫଳତା ନେଇ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭେଟ ହେବାକୁ ଅଛି। ଅଭିନବ କିନ୍ତୁ ତା ମା କୁମୁଦ ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଲୀନାର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲା। ଏପରିକି ତା ସାବତ ମା ପ୍ରେମାଙ୍କ ଈର୍ଷା ପରାୟଣତା ବିଷୟରେ ବି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ଲୀନାର ହଁ ବା ନା କରିବା ବିବାହ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାରଣଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ଜାଣିଥିଲା ଲୀନା ପଟରୁ ନାଁଟିଏ ଶୁଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ଲୀନାର ପିତାମାତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ତା ସାବତ ମା ପ୍ରେମାର। ଲୀନା ପ୍ରତି ମୂଳରୁ ରହିଆସିଥିବା ସାବତ ମା'ଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାହାଘର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। ଅଭିନବ ସେଥିପାଇଁ ସଚିବାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଚା'ବାଲାକୁ ଧରିଥିଲେ। ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କ ନଜରରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ବର ହିସାବରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପେଶ୍ କରିବାକୁ। ଚା'ବାଲା ସଚିବାଳୟରେ ବୁଲି ବୁଲି କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଚା' ପିଆଏ। କାଳେ ଚା'ବାଲା ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝାଇ ନ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବାୟୋଡାଟା ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଚାକିରି, ଦରମା, ଉଚ୍ଚତା, ରଙ୍ଗ ଆଦି ସବୁର ବିବରଣୀ ଥିଲା। ଆଗକୁ କଥା କହିବାର ଥିଲେ ସେଥିରେ ଥିଲା ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଲୀନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରାଇବା ପାଇଁ ସକାଳର ଚା' ପିଆଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଭିନବ ପାଇଁ ଚା'ବାଲାଟି ଚା' କେଟଲି ଆଉ କପ୍ ଧରି ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଚା' ପିଆଉଥିଲା। ଚା'ବାଲା ନଟବର ଚା' ପିଆଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ରଖି ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ଏ ବର୍ଷ କଲେନି? ସମୟଗୁଡ଼ା ସରିଗଲା। ସୁଧାକର ବାବୁ ନିଜ ଝିଅ ଲୀନାକୁ ବାହା କରିଦେବାକୁ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ପାଳି ଆସିଥିଲେ ହେଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କୌଣସି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଗଲେ ପ୍ରେମା ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅପମାନିତ ହୋଇ ଘରୁ ଫେରିଯିବେ ଯାହା। ଏହି ଅସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜ ଝିଅକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥର OAS ଆଦି ପରୀକ୍ଷା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୀନା ଥରେ ଅଧେ ବି ବିନା ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଅସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇନି ସେ। ଆଜିଯାଏଁ ଲୀନା ତ ଅମେୟ ପରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରବୀଣ ଛାତ୍ର ଅମେୟ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି କରି ନିରପେକ୍ଷ ଜୀବନ କାଟିବାର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ଦେଖିନି ସେ। ସୁଧାକର ବାବୁ ଭାବନ୍ତି ଲୀନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସହ ସାଥିରେ ରହିବା କଥା ଜନ୍ମକଲା ଝିଅ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ବି ଜୋର ଦେଇ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାସ୍ ହୋଇ ଗଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ଘରେ ବସି ସାରିଲାଣି। ତା ଚାକିରି ଆଉ ବିବାହ ନେଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ମରନ୍ତି ସେ। ଯେକୌଣସି ବାପ ପରି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଏହିପରି ଅସଜଡ଼ା ଯୋଜନା ରହିବ ଦୁନିଆଟିଏ ଥିଲା ତାଙ୍କରି। ଯେତେବେଳେ ଚା'ବାଲା ନଟବର ଝିଅର ବାହାଘର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା,
बहुत वर्ष पर जेमिति सुधाकर बाबू को निदर उठेई देला किए। आदर नटकू छिड़ा न होई सामने चेयर टाणी बसवाक कहले। नट कहला बहुत भल प्रस्तावटी आसी आज्ञा, पिला निजे आसी आपण झीर हाथ मागी। एत कहू कहू से निज पकेट्रु बायोडाटा काढ़ी सुधाकर बाबू आड़ को बढ़ई देला। सुधाकर बाबू किछि समय पढ़िले से बायोडाटा। नटवर कहले प्रस्ताव तो बहुत भल, किंतु एते भल प्रस्ताव कौन फुटपाथ रे बिक्री होउथिबा जिनिस परि एमिति आसे। ता छड़ा एते बड़ पोस्ट थाई मो साधारण झीटी पई किए काहींकि एपरी सुंदर प्रस्ताव पठाइब। किछि समय रही जाई पुणी कहले मते किछि संदेह होउची। किछि ठक लोक आजिकाली एमिति करी कन्या पक्षरु पैसा नहीं पळेई जाउछंती। आज्ञा बिल्कुल चिंता करंतुनी, मु अभिनव बाबू को जाने, बहुत भल स्टूडेंट आउ भल पिला। आपण चाहिए मध्यस्थी विपिन बाबू ठारू पचारि बुझंतु, तांको पाखरे ओडिशा जाकर प्रस्ताव पड़िछि। एबे तो विवाह तिथि सरीबाकू बसिलाणी। आज्ञा से पिला बेसी बड़ आयोजन चाहे नहीं, बाहागर होईगले से ता चाकिरी को स्त्री को नहीं चली जिबे। अरे एमिति केमिति, पुओ झियो देखा देखी किणाकिणी आउ आयोजन पई किछि समय तो लोढ़ा। मते मो प्रोविडेंट फंड रु पैसा उठाइबा पई 7 दिन तो समय लोढ़ा। प्रथमे आपण हाँ तो करंतु, मु से पिला को सम्मति जनइले उभय पक्ष मिसी समाधान र बाट बाहर करि परिबे। सुधाकर बाबूंक भितरे पितृत्व जागी उठिथिले हें, पर मुहूर्त रे स्त्री प्रेमांक कथा भाबी उत्साह मरी जाउथुला। तांको मस्तिष्क भारी होई आसुथुला। तांको किछि समय भाबियाकू लोढ़ा थिला। से नटवर को कहले हो से बायोडाटार कॉपीटीए करी आनी मते दे। यार कॉपी कौन करिबी, एटा केवल आपण पई तैयारी होईची। विपिन बाबू को कहिबो मो सह कथा हेबे बोली। एपटे लीनार बाहाघर प्रस्तुति एक तरफा बर पक्षरु जोरसोरे चलीथिबा समय सेपटे सुधाकर बाबूंक घरे गोटिए अदिनिया झड़ा आरंभ होईगला। चा बाला नटवर ठारू अभिनवर सुंदर विवाह प्रस्ताव पाइबा परे सुधाकर बाबू एही सुजोग हाथ छड़ा करबाकू चाहुनथिले। ऑफिस मध्याह्न विरति परे से स्कूटर चलाई घरे पत्नी को परामर्श पई पहुंचीथिले। लीनार बाहाघर प्रस्ताव उठाइबा मात्रे कथा पूरा न शुणी गर्जी उठिथिले प्रेमा। सुधाकर बाबू नेइथिबा पुअर बायोडाटा खोली करी पढ़िबा दूरर कथा, तांका आगरे विवाहर ना उठेइबाकू मना करिदेले। प्रेमा एक अद्भुत मानसिकतार महिला थिले। जेउ स्वामीक इच्छार सम्मान करि जानि नथिले से सेही स्वामीक ठारू सबु प्रेम और स्नेहर आशा करि बसुथुले। सुधाकर बाबू को शुणाई कहिथिले, जेउ मामू घरे लीना सबुबले पशि रहुची कहूना सेही मामू घर वाला ताकू बाहा करेइबे। पूर्व शाशुघर ना नहीं सुधाकर बाबूंक मनरे कष्ट पहुँचेबाकू चाहुथिले। से लीनार विवाह प्रस्ताव शुणी से सुधाकर बाबू कहले, सान झियो रीमा विषय केबे थरटिए भाबिछ, ता बाहाघर चिंता अछि तुमर। अरे से तो मात्र 10 वर्ष बयसर, एबे ठारू से कथा नुहे। से परा मो पेटुर जन्म। 10 वर्ष बयस कौन झीओंक पई कम हैला। देखु देखु समय पानी परी बही जीव जे, ता पई सुना गहना बकुटे भी किणीछ। अरे ता बाहाघर कथा एबेटू काहीं भाबुछ, समय आसिले किणा जीव नहीं। ओहो बहुत बड़ चाकरी करिछ तो, एका बेलके सबु गहना किणी पकाइब। हाँ एका बेले किणीबी। एबे तो तुम पाखरे पैसा नहीं, आउ सेते बेले केते पैसा एकाठी करि परिबो। तांका आगरे झियो बाहाघर ना आउ केबे न उठाइबाकू भी कहिदेले। सुधाकर प्रेमांक दृष्टि आकर्षण करबाकू शुणाई कहले, अरे से पिला कौनसी यौतुक नेब नहीं ओ से बड़ चाकरी भी करिछि। जेतेबेले प्रेमा शुणिले जे बर कौनसी यौतुक नेब नहीं, तांको राग अनेक परिमाण तो ओल्हेई गला, किंतु मुहर टाण पूर्व परी रखी कथा बदलई कहले, ये बाहाघर हेउछि कौनसी पिलांक खेल नुहे। 2-3 भितरे केउठी बाहाघर संभव होइताए। झियो शाढ़ी किणाकिणी करबाकू समय काहीं, बाहाघरे पिंधिबाकू मो निज पाखरे कौनसी भल शाढ़ी नहीं। किंतु पिलार बड़ चाकरी नहीं से बड़ चिंतारे पड़ीगले। से उद्धत और गर्वी लीना को एते बड़ सौभाग्यर अधिकारिणी हेबार केबे भी देखि परिबे नहीं। निज भावना निज भितरे रखी से पति सुधाकर को कहले, एबे हमको जल्दी करवा ठीक नुहे।
ହୁଏତ ଏହାଠାରୁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗକୁ କାହାଣୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ସତରେ କ'ଣ ସାବତମା ଲିନାର ବାହାଘର କରେଇ ଦେବେ? ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।